वेलकम टू माय चैनल बुशराज डायरी एंड आज हम रिकॉर्ड कर रहे हैं ताजा मोहब्बत की 90th एपिसोड। तो हम स्टार्ट करते हैं। ज्यादा उछलो नहीं दुआ, पहले ही तबीयत नहीं ठीक आती। दुआ को कैफे कमरे में उसके पास उछलते देख गुल टोकने लगी और साथ ही सबको चाय सर्व करने लगी। खेलने दो इसे, इतने दिनों बाद वो आज खिलखिलाई है, थोड़ा फ्रेश होने दो उसको। ताई जान ने फौरन से झड़का तो वो खामोश हुई। जहांगीर अभी तक हयाम को नहीं लेके आया। असमान वहीं बैठा परेशानी और बेचैनी से पूछने लगा। वो हयाम की वजह से बहुत मुस्तरब दिखाई दे रहा था। जब से यहाँ आई थी बस एक बार उससे मिलने आया था, और आज वो तो नहीं आ रहा उसे लेके। गुल ने हैरत से बताया कि उनको नहीं मालूम था कि वो मना कर चुका था। लेकिन क्यों? तीन चार मिली जुली आवाजें आई, जिसपे गुल के साथ साथ बाकी सब भी मुस्कुरा दिए। धी जान सफर की थकान की वजह से उनसे मिलने के बाद साथ वाले रूम में आराम कर रही थी, जबकि बाकी सब अभी लाउंज में ही मौजूद रौनक लगाए बैठे थे। उसने कॉल की थी कि वो नहीं ला रहा उसे, लेकिन वजह नहीं बताई उसने। वो बताती सबको चाय देने के बाद चलती हम हाथ के बराबर आके बैठ गई। ये क्या बात हुई भला? अफान माथे पे बल लिए बोला। अभी कैफ सो रहा था तो सब यही मौजूद थे, जबकि दुआ उसके पास बैठी खेलने में मसरूफ थी। आप कॉल करके कंफर्म कर लें। गुल ने आसमान को बराह रास्त मुखातिब किया तो वो कुछ सोचते उसका नंबर डायल करने लगा। तो आ गया है खुद ही, रहने दे आसमान भाई। मेरे दरवाजे से अंदर आते जहांगीर को देखते अमान ने कहा तो सबकी नजरें उस जाने उठी। है आपको नहीं लाए खान? अम्मा बेगम ने उसे देखते ही पूछा, क्योंकि वो सबको बता चुका था कि वो आ रही है, साथ ही ताकि कैफ को बता सके उनकी शादी का। रात को लाऊंगा उसे यहाँ। अभी क्या कैफ सो रहा है? वो नॉर्मली बताते साथ ही आसमान के सोफे में बैठ गया। उसकी अजीब बात पे सब अचंभे से उसे देखने लगे। रात को क्यों लाओगे अभी, जब अभी यहाँ सब मौजूद हैं तो ले आते। आसमान ने संजीदगी से कहा, जिससे साफ वादा था कि उसे जहांगीर की हरकत बिल्कुल पसंद नहीं आई। अभी क्या सो रहा है तो सोचा कि पहले सब मेरे पास वहां चक्कर लगा ले और खाना खा ले, फिर उनके साथ ही मैं हयाम को लेके यहाँ आ जाऊंगा। वो रिलैक्स रहेगी ऐसे। अपना मंसूबा बताता अब सामने ट्रे में मौजूद बिस्किट उठा के खाने लगा। चलो ये भी अच्छा है कि हम हयाम को साथ ले आएंगे। गुल उसकी बात समझती फौरन से बोली। चले उठे जल्दी से, अपनी बेगम को नाराज करके आया हूँ मैं, वो उजलत में कहता जल्दी से उठा। साथ ही आसमान भी उठ गया। ये क्या बात हुई कि ये आए वो गए तो रुके तो सही। ये आए वो गए, रुको तो सही। अम्मा बेगम उसकी जल्दी देखती टोकने लगी। अम्मा बेगम, उसको घर अकेला छोड़ के आया हूँ, जल्दी वापस आ जाएंगे, अभी चले। जल्दी से रिस्ट वॉच में वक्त देखता बोला। दीजान, दीजान का सोचती पूछने लगी तो वो सो रही है। वो भी जाएंगी साथ, आप चले, मैं उन्हें लेके आता हूँ। जहांगीर कहता कमरे को चेक करते दीजान के कमरे में दाखिल हुआ। अजहर साहब और दादा जान के अलावा वो सभी जहांगीर के घर जाने के लिए निकले थे। वो सुबह से हयाम का रवैया महसूस कर रहा था। जहनी तौर पे बिल्कुल भी तैयार नहीं लगी थी उसे कि वो अचानक कैब का सामना कर पाती, वो भी उसके साथ जाके। अभी यूनिवर्सिटी से आते हुए भी वो बार बार अपने हाथों को देखती तो कभी उनको मसलती। वो इतनी कंफ्यूज थी कि जहांगीर का लेक्चर भी वो नहीं सही से ले पाई थी। तभी बजाय उसको इधर लाने के वापस घर ले गया था। वो चाहता था कि अभी सब घर वाले आके उससे मिले, उससे नॉर्मली बात करे, ताकि वो खुद को हल्का फुल्का महसूस करे। वरना ऐन मुमकिन था कि वो अपनी तबीयत खराब कर बैठती। उसका अंदेशा भी ठीक था कि यहाँ ना आने का सुनते वो थोड़ा बहुत हार्ड हार्डली हार्डली एक्शन दे गई थी। आसिम के जाने के बाद वो घर में गुस्से से दाखिल हुई थी। राहदारी से चल के वो सीधा अपने कमरे में दाखिल हुई और अपना बैग जोर से सोफे पे फेंकते बेड पर बैठने रोने लगी। अब ये रोना उसको अपने रवैये पे आ रहा था जो वो जहांगीर के साथ अपना के आई थी। अचानक उसे कैफे में गुस्सा आने लगा। खुद के रोने पे दो हर्फ भेजती उठी और अपनी हालत संवारने लगी। जो भी था खुद को मजबूत करते वो फ्रेश होने चली गई। अपने बाल दोबारा से बनाए और खूबसूरत सा एक जोड़ा निकाल के पहनने लगी। सुबह उसने जरा हल्का सा सूट पहना था, लेकिन अभी उसने गाँव से आए हुए जोड़ों में से एक निकाला। बालों को खुला छोड़ते चेहरे पे हल्की सी लाली बिखेरी थी। जहांगीर के सामने खुद को नॉर्मल रखने की तैयारी कर रही थी, लेकिन उसकी तैयारी एक अलग ही सभा पेश कर रही थी। बेड पे बैठते उसने बेख्तियारी जहांगीर के आने की राह देखना शुरू की। उसके ख्याल में वो नाराज होकर गया था उससे, तभी उसके सामने फ्रेश नहीं आना चाह रही थी। अब उसे कैफ से मिलने की टेंशन नहीं, बल्कि जहांगीर के सामने ऐसे जाने में घबराहट सी महसूस हो रही थी कि जाने वो क्या सोचेगा उसकी तैयारी को देख के। अचानक उसे दरवाजे पे बेल सुनाई दी तो एकदम बौखला के उठी। खुद को संभालती वो मुस्कुराती एक बार आईने में देखती गहरा सांस भर के दरवाजा खोलने लगी। दरवाजा खोलती वो जहांगीर के अंदर आने के इंतजार में थी कि उसके पहले ही ताईजान, अम्मा बेगम, गुल के साथ ही दीजान दाखिल हुई कि उनके गैर मुतवक्का आमद में वो खुशी से निहाल हुई थी। माशाल्लाह कितनी प्यारी लग रही हो।
अम्मा बेगम ताईजान ने देखते ही उसकी बधाई ली तो वो मुस्कुरा के हल्का सा सर झुका गई। उसके बिल्कुल गुमान में नहीं था कि ये सब अचानक यहाँ आ जाएंगे। लगता है यहाँ दिल लग गया है, तभी तो हमारी याद नहीं आती तुम्हें। ताईजान ने लगे हाथों शिकवा भी कर दिया, जिसपे वो झेप सी गई कि बेसाख्ता ही उसकी नजर अंदर दाखिल होते आसिफ जहांगीर की तरफ उठी। नजरों का गहरा तसादुम था कि बेवकूफ वो भी उसी को तकने में महू था। ताईजान का ये जुमला उसकी समातों से भी गुजरा था, तभी वो गहरी नजरों के सामने सरापा उसको लिए मुस्कुरा रहा था। ऐसी बात नहीं है ताईजान, बस कुछ पढ़ाई की वजह से मसरूफ थी मैं। वो नजरों का जाविया मोड़ती ताईजान को देखती वजाहत देने लगी। जहांगीर के रंगों में रंग रही है ये। खवातीन का झुरमुट देखते गुल भी अपना हिस्सा डालती शरारत से बोली थी, जिसपे वो सब मायनी खेदी से हंस दिए। इन सबको अंदर लाई और जहांगीर के बुलाने पे किचन में गई, जहाँ वो खाने के पैकेट्स लिए खड़ा उसका इंतजार कर रहा था। ये खाना लाया हूँ सबके लिए, पैकेट्स को स्लेब पे रखते उसने कहा और मुड़ते वहीं सिंक में हाथ धोने लगा। आपने क्यों नहीं बताया कि सब आ रहे हैं, मैं कुछ तैयारी ही कर लेती। वो हल्का सा मुस्कुरा के शिकवा करने लगी। उसके चेहरे पे वाज़ह वो खुशी के रंग देख रहा था। एक सुकून की लहर आसिफ जहांगीर के बदन में सरायत कर गई थी। सरप्राइज देना था, लेकिन मुझे मालूम नहीं था कि घर दाखिल होते मुझे ऐसा सरप्राइज मिलेगा, वरना ना लाता इन सबको। वैसे भी और तैयारी करके कितना घायल करोगी। उसकी बात पे प्लेट में सलाद रखते उसके हाथ थम गए कि तितलियां सी जैसे रक्स करने लगी। अचानक से दिल की धड़कन ने रफ्तार पकड़ी जब अपने नम हाथ से उसका चेहरा अपने चेहरे के बराबर करता उसे मोहब्बत से तकने लगा। मैंने बस ऐसे ही चेंज कर लिया था। हया से लबरेज आंखों पे पलकों का बोझ हल्का करते जरा सी उठा के उसकी आंखों में देखना चाहा। आंखों में खुमारी लिए जज्बातों का एक तूफान अचानक से बरपा हुआ कि वो बेकाबू होता, कोई जिसारत कर बैठता। अगर बर वक्त गुल की आवाज उन्हें आने पे वो उससे कुछ फासले पे ना होता। जहांगीर के दूर होने पे वो सटपटा के नजर झुकाती, 2 कदम के फासले पे हुई। हया को कुछ समझ ना आए कि वो क्या कर रही थी, तो गायब दिमागी से अपनी धड़कनों का शोर सुनते उससे पुश करके खड़ी होती, आंखें मीच गई। आओ टेबल सेट करो। उसकी पुश्त पे आता, कॉलेज से बालों पे लब रखते पीछे हटा और कुछ चीजें खुद बाहर ले जाता टेबल सेट करने लगा। जहांगीर के निकलने पे गुल किचन में दाखिल हुई तो हयाम होश में आई। हयाम गुड़िया, वो दूध चाहिए था, थोड़ा दुआ जिद कर रही है। हयाम को बर्तन निकालते देख गुल ने कहा और उसको देखने लगी, जो नजरें चुराती हुई अच्छा कह के फ्रिज से उसे वहां से दूध निकाल के देने लगी। क्या हुआ? उसकी सुर्खी वाले रुखसारों को देखते गुल ने दिलचस्पी से पूछा। क्या? वो नासमझी से एक नजर देखती वापस काम में लग गई। इतनी लाल गुलाबी क्यों हो रही हो? अभी खान गया है ना यहाँ से? क्या कह के गया है तुम्हें? वो मजीद उसके पास आती राजदारी से पूछने लगी, जिसपे अयाम की आंखें हैरत के मारे फैल गईं। ऐसी बात नहीं है दी, वो झेपती मुस्कुराती हुई कहती किचन से निकली, जिसपे वो गुल खिलखिला उठी। लाला भी आए हैं। खाना टेबल पर रखते आसमान को अंदर आता देख अयाम खुशी से उसके सीने में आ समाई। जी लाला की जान, सोचा कि अपनी जान से मिल लूं। असमान उसके सर पे लब रखते मोहब्बत से चूड़ लहजे में बोला तो हयाम मुस्कुरा दी। अपनी जान को ये घर छोड़ के आया और यहाँ मेरी बेगम को कह रहा। जहांगीर ने संजीदगी से तबसरा किया तो हयाम के साथ साथ अमान भी हंस दिए। असमान ने सर्द नजरों से जहांगीर को देखा, फिर अपनी बहन को खुश नजर आ रही थी, जो खुश नजर आ रही थी। जहांगीर को अब वाकई लगा कि अभी कुछ वक्त के लिए वो कैफ के बारे में भूल चुकी थी। थोड़ी देर में सबने खाना खाया और काफी देर तक आपस में कुछ गप्पियों में मसरूफ रहे। दी जान ने तो एक दो बार उसको सुना भी दी कि वो अपनी सेहत का ख्याल नहीं रख रही, जिसमें वो बेबसी से आसिफ को देखती। बदले में उसकी भी अच्छी खासी इज्जत अफजाई हो जाती कि वो उसका ख्याल नहीं रख रहा था। जहांगीर ने वक्त देखते सबको कहा कि अब चलते हैं, तो दी जान ने मना कर दिया कि वो बार बार सफर नहीं कर सकती, तो बाकी चले जाएं, वो यहीं घर रहेंगी। गुल ने भी कहा कि वो दुआ को लिए उनके पास रुक जाती है। फिर कल तो वैसे भी चले जाना था सबने। इधर जाने का जिक्र सुनते हयाम एक बार फिर संजीदा हो गई, तो ताईजान ने प्यार से उसे सीने से लगाया। साथ अम्मा बेगम ने भी प्यार से समझाया कि फिक्र की कोई बात नहीं। जाने को तो वो पहले भी तैयार थी और अब भी मुस्कुराहट चेहरे पे सजाए वो जाने के लिए निकली। आसमान साथ ही था उनके। वह दरवाजे के बाहर खड़े होता है, आम की धड़कन जोरों शोर से चलना शुरू हो गई। चले। उसको जामिद और साकित खड़ा देख जहांगीर ने इशारा किया तो वो जबरदस्ती मुस्कुराती हुई घर में दाखिल हुई। कमरे की तरफ जाते उसके कदम मन मन के हो रहे थे, उसे घबराहट सी होने लगी, लेकिन अंदर कहीं सुकून भी था कि उसका शौहर उसके पास है और उनका अब पहले से मजबूत रिश्ता है। कमरे से कैफ की बातें करने की आवाज आ रही थी। आसिफ जहांगीर के कहने पे हयाम ने गहरा सांस हवा के सुपुर्द करा।
कमरे पे कदम रखा और सामने देखा जहाँ वो बेड पे नींद दराज अदर साहब से बात कर रहा था जो उसका बाजू हिलाने में मदद कर रहे थे। कमरे में किसी की मौजूदगी को महसूस करते कैफ की नजरें दरवाजे की जानिब उठी तो पल भर को साकित हुआ। उसे यहाँ देख के पहले हैरानी फिर खुशगवार है तासुर हयाम आसानी से देख सकती थी उसके चेहरे पे। जबकि दूसरी जानिब हयाम का दिल कर रहा था कि यहाँ से अभी भाग जाए क्योंकि जो एक सुकून की लहर उसने कैफ के चेहरे पे आती हुई महसूस की जो उसे शर्मिंदा कर रही थी। अरे हयाम बेटी बेटी आओ अंदर आओ, जहांगीर नहीं आया? अजहर साहब ने हयाम को देखते खुश होते कहा। जहांगीर को ना देखते उन्होंने पूछा तो बेवक्त हयाम की नजर कैफ पे गई कि उसका क्या रद्द-ए-अमल होगा इस सवाल पे। जी आए हैं, उन्हीं के साथ आई हूँ। जी बाबा जान इधर ही हूँ मैं। हयाम के बोलने पे ही जहांगीर भी कमरे में दाखिल हुआ। शायद वो कोई कॉल सुनने गया था। कैसी तबीयत है कैफ? जहांगीर बिल्कुल नॉर्मल अंदाज में बोलता हयाम को सोफे पे बैठने का इशारा करते कैफ के पास आया। मैं ठीक। ये वो उलझी नजरों से हयाम को देखता फिर जहांगीर से बोला। ये हयाम कल कहा था ना भाभी से मिलवाऊंगा, तेरी भाभी हयाम आसिफ जहांगीर। जहांगीर ने अब भी सुकून से कहा लेकिन बाकी दोनों को बेसुकून कर गया। हयाम उसके इस तरह कहने पे पहलू बदल के रह गई। तो मजाक कर रहा? कैफ खोखली हंसी हंसता पूछने लगा। नहीं तुझे पता है ना मैं मजाक नहीं करता। अब की बार जहांगीर उसकी आंखों में आंखें डाल के कहने लगा तो कैफ के तासुरात भी एकदम सीरियस हुए। मैं आती हूँ। हयाम को अब यहाँ बैठना बिल्कुल भी सही ना लगा तो किसी के कुछ कहने के बजाय वहां से उठ खड़ी हुई और जल्दी से कमरे से बाहर निकलती किचन में आ गई। कैफ के इस तरह कहने पे हयाम के दिल में जैसे ठेस सी उठी कि वो जिस तरह जहांगीर से पूछ रहा था और कैसे सुकून से उसे बेसुकून कर रहा था, उसे अपना सांस घुटता हुआ महसूस होने लगा। तू वहां तो वहां मौजूद कुर्सी पे बैठ के लंबे सांस लेने लगी। आंखों से बेअख्तियार आंसू रवा होने लगे। कैफ की आंखों में बेयकीनी देखते जैसे उसका दिल डूब गया था। वो जहांगीर को चाहने लगी थी, उससे मोहब्बत करने लगी थी, लेकिन वो कैफ को इस हालत में देखना भी नहीं चाह रही थी। उसका दिल कर रहा था कि अभी वो कमरे में जाए और सब ठीक हो, वो दोनों आपस में हंस के बात कर रहे हो, ऐसी कोई बात ना हो उनमें के कोई अख्तलाफ या एतराज हो। वो चाहती थी कि कैफ को मालूम हो लेकिन वो डर रही थी उस सब से। बाहर क्यों आई? अच्छा नहीं लगता, अंदर आओ। वो खुद को संभाल भी ना पाई थी कि उसके मोबाइल पर जहांगीर की कॉल आने लगी। रिसीव करते ही उसकी गंभीर आवाज समातों से टकराई। मुझे घर जाना है आसिफ प्लीज। वो भराए लहजे में बोली तो दूसरी जानिब खामोशी छा गई। हयाम रूम में आओ। संगीत किसे कहता कॉल रख गया। हयाम को ये मुश्किल तरीन काम लगा वापस उस कमरे में जाना। वो थके कदम उठाती हुई वापस कमरे की जानिब चलती। अंदर गई तो उसे कैफ का नाराज चेहरा नजर आया जो जहांगीर को देखने में मसरूफ था। कैसी हो है आप? उसको एक जगह खड़े देख कैफ ने बात में पहल की जिसपे वो होश में आई। मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? वो हकलाते हुए बोली कि अल्फाज भी साथ नहीं दे रहे थे। आपके शौहर ने अच्छा नहीं किया मेरे साथ। वो जब बोला तो हयाम फौरन परी उसको देखने लगी। वो वाज़ेह शिकवा कर रहा था जिसपे हयाम अपना सर झुका गई। उसका शौहर कहने पे ये बात तो वाज़ेह हो गई थी कि वो यकीन कर चुका था कि हयाम उसकी भाभी है। बैठे। कैफ ने जैसे सहूलत देते उसे बैठने की इजाजत दी तो जहांगीर उसका ब्लड प्रेशर चेक करता हयाम के पास आता बैठ गया। कुछ देर तो ऐसे ही खामोशी की नजर हो गए। हयात को बहुत अजीब लग रहा था ये सब। अभी बाकी सब भी यहाँ नहीं पहुंचे थे, वरना वो उनके साथ तो होती कम अज कम। कुछ देर कुछ देर मजीद बैठने के बाद कैफ दवाइयाँ रोकने लगा। चलो अब मुझे नींद आ गई है, मुझे सज्जाद ने बोला वाजे था कि कमरा खाली करो, उसने सोना है। चलो हयाम बाकी आने वाले हैं, हम कल सुबह फिर आ जाएंगे, मुझे यूनिवर्सिटी भी जाना है। जहांगीर कैफ के नाराज चेहरे को घूरता हयाम से बोला तो वो फौरन उठ खड़ी हुई जैसे वो उसी इंतजार में थी। कैफ को बुरा लगा है ना? अदर साहब से मिलने के बाद जब वो निकले तो गाड़ी पे बैठते हयाम ने डरते हुए पूछा। बकवास कर रहा है, सुबह से ड्रामा कर रहा है, ये पता है इसको सब। जहांगीर ने जैसे ही कहा हयाम उसकी बात को समझने की कोशिश करने लगी कि आया वो क्या कह रहा था, क्या मतलब। वो ना सब चीजें पूछने लगी, उसे बिल्कुल भी समझ ना आई थी। उसे कल ही पता लग गया था, पापा और मैंने कल ही सब बता दिया था उसे। जहांगीर ने सुकून से कहते हयाम के सर पे बम फोड़ा। वो सदमे से उसे देखने लगी। उसे समझ ना आई कि वो क्या अल्फाज अदा करे। जब बताया कि तुम्हारी शादी हो गई तो हत्ते से उखड़ने लगा था। अपनी तबीयत खराब करके फिर हमने सारी बातें वादा कर दी। उसने मजीद अपनी बात वहीं से जारी करते बताई, जबकि हयाम अब मजीद खुद पे अफसोस होने लगा कि कैसा शौहर था उसका, ये बात तो बता ही सकता था ना। वो खामोशी से अपने आंसू पीते खिड़की से बाहर देखने लगी। हाँ चाहिए है मुझे, लेकिन ये याद रखना कि कहाँ बच्चा हो उसका कोई भी कोताही नहीं बर्दाश्त करनी मैंने। फोन पे बात करता वो दूसरी तरफीन को हिदायत दे रहा था। तुम फिक्र ना करो, बस मैं एक बार कंफर्म कर लूँ उससे, फिर तुम्हें कल फाइनल बताता हूँ उसकी जॉब का। असफान ने यकीन दहानी करवाई तो जहांगीर ने सुकून का सांस भरा। इसके बाद वो मेरी जिम्मेदारी में शामिल होगी, उसकी तरफ से मुतमईन रहना, उसका मुकम्मल ख्याल रखा जाएगा। इधर
جہانگیر نے مسکرا کے کہا تو عثمان ہنس دیا۔ بھابھی کی بہن کی رہائش کی فکر بھی نہ کرنا، اگر مناسب لگے تو وہ ہمارے ساتھ یہاں ہے، آپ کے پاس بھی رہ سکتی ہے، اور اگر نہیں تو میں اچھا سا یہاں کا ہاسٹل دیکھ لوں گا۔ جہانگیر نے مزید کہا تو عثمان نے تائید کی۔ ویسے اگر ہو سکے تو میری ایک میٹنگ کروا دینا اس سے۔ جہانگیر نے چلو میں اس بارے میں کل بات کر کے بتاتا ہوں۔ ٹھیک ہے، اللہ حافظ۔ عثمان نے کہتے ہی کال کاٹ دی۔ ابھی جہانگیر اس سے فزیو تھراپسٹ کے بارے میں بات کر رہا تھا تو عثمان نے بتایا کہ وہ جانتا ہے کسی کو، تبھی دونوں اس کے بارے میں بات کر رہے تھے۔ مزاح مزاح میں اس سے اپنی بیوی حیاب کو لانے کا ذکر کر کے جب وہ باہر جانے لگا تو کچھ سوچتے واپس مڑ گیا۔ اظہر صاحب نے سوالیہ نظروں سے اسے دیکھا کہ کیا ہوا، ابھی تو جانے لگا تھا، کیا سب نے آج آنا ہے؟ وہ اظہر صاحب اور اما بیگم کو دیکھتا پوچھنے لگا اور واپس کیف کے قریب بیٹھ گیا۔ ابھی امان نے فون پہ بتایا کہ وہ سب شاید کل آئیں، پکا نہیں ہے۔ اما بیگم نے بتایا تو جہانگیر سر ہلاتا ہوا کیف کی جانب متوجہ ہوا جو اسی کو غور سے دیکھ رہا تھا۔ اگر میں کل اپنی بیوی کو لاؤں تو تم کیا ری ایکشن دو گے؟ پہلے تو وہ بات کا مزاق کا رنگ دے رہا تھا، لیکن اب وہ صاف کوئی سے اس سے استفسار کرنے لگا جس پہ وہ آنکھوں میں الجھن کا تاثر سمائے وہ ناسمجھی سے دیکھنے لگا۔ یہ کیسا سوال ہے؟ ظاہر سی بات ہے پہلے حیران ہوں گا، پھر پریشان، پھر غصہ جو تم پہ اتار کے ریلیکس ہو جاؤں گا۔ باری باری اپنی کیفیات کو گنوانے لگا جس پہ جہانگیر سر جھٹکتا مسکرا دیا۔ اور اگر کہوں کہ جس سے تمہاری شادی ہونے والی تھی اس کی شادی ہو گئی تو؟ وہ اب بھی مسکراتا ہوا اس کی آنکھوں میں دیکھتا پوچھنے لگا۔ اس کی آنکھیں اب بھی مسکرا رہی تھی جبکہ چہرے پہ سنجیدہ تاثر تھا۔ جس سے مطلب حیام؟ وہ آبرو اچکا کے بولا تو آصف جہانگیر نے کندھے اچکائے۔ اس سوال کا کیا مطلب؟ کیا تم یہ کہنا چاہ رہے ہو کہ اس کی بات کا مطلب سمجھتا؟ وہ پل میں سرد لہجہ اپناتا ہوا بولا تو اما بیگم نے گھبرا کے اظہر صاحب کو دیکھا۔ کیف تم جانتے ہو میں باتیں نہیں گھماتا، اس لیے تمہیں پھر کبھی بتانے کی بجائے ابھی بتا رہا ہوں، اور میں یہ بھی جانتا ہوں کہ تم بات کو سمجھو گے۔ جہانگیر نے تھوڑا مزید قریب ہوتے اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھتے رسان کہنا شروع کیا۔ تمہارے حادثے کے بعد ایسے حالات بن چکے تھے کہ حیام کو رخصت کرنا پڑا۔ حیام کو رخصت؟ سیریسلی؟ کس کے ساتھ؟ وہ تیکھے لہجے میں اس سے پوچھنے لگا جیسے اس کو جہانگیر کی یہ باتیں بالکل بھی اچھی نہیں لگ رہی۔ میرے ساتھ۔ یہ دو الفاظ تھے جو اس کی سماعتوں پہ بری طرح سے ٹکرائے تھے۔ وہ حیران بنا جہانگیر کو دیکھنے لگا، ہلکا سا ہنس کے جیسے اس بات کا مذاق بنایا، اور پھر ہنستا چلا گیا۔ جہانگیر نے ایک نظر اظہر صاحب کو دیکھا جو خود پریشانی سے کیف کو دیکھ رہے تھے۔ کیا بکواس ہے یہ؟ ایک دم وہ رکتا غصے سے بولا اور اپنے ہاتھوں کو حرکت دینے لگا جس پہ اچانک سے اسے تکلیف ہوئی تو کرا اٹھا۔ آرام سے۔ جہانگیر نے سرعت سے اس کے بازوؤں کو تھاما جس پہ وہ بری طرح سے جھٹکنے کی کوشش کرنے لگا۔ یار کیا بکواس کر رہے ہو تم؟ وہ میری بھابھی۔ کیف جہانگیر کے چہرے کو روبرو دیکھتا ماتھے پہ بل لیے بولا، یہ کھڑے ہیں؟ جہانگیر نے صاف صاف الزام اظہر صاحب کی طرف اشارہ کیا کہ سب انہوں نے کروایا، اور خود سکون سے ذرا پرے ہو کے بیٹھ گیا۔ بابا؟ وہ صدمے سے اپنے باپ کو دیکھنے لگا تو وہ گڑبڑا اٹھے۔ دیکھو کیف، تماشا لگانے کی ضرورت نہیں ہے، بات بہت بگڑ رہی تھی تو ہمیں یہ قدم اٹھانا پڑا، بچی کی زندگی کا سوال تھا۔ اپنے پہ بات آتا دیکھ وہ جہانگیر کو دل ہی دل میں ایک گالی دی اور کیف سے روب میں بات کرنے لگے، اور پھر ساری بات اس کے گوش گزارنے لگے کہ کیسے انہوں نے یہ بات سب سے چھپائی کہ وہ کوما میں ہے اور گاؤں کے بڑوں کے فیصلے کے آگے انہیں ہار ماننی پڑی۔ یہ سب سننے کے بعد تو وہ کافی دیر تک کچھ بول ہی نہ پایا اور یوں ہی خالی خالی نظروں سے سامنے دیکھنے لگا۔ اللہ جو کرتا ہے بہتر ہی کرتا ہے، اور اس میں ہم سب کے لیے بھلائی ہی ہوگی۔ جہانگیر نے سادے سے الفاظ استعمال کیے تو کیف اسے دیکھنے لگا۔ وہ کتنی آسانی سے یہ الفاظ کہہ رہا تھا جیسے اسے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا۔ وہ اس کی پسند تھی اور اس سے بڑے بھائی کی نکاح میں کتنا تکلیف دہ تھا، اور وہ سب اس کے ہوش میں آنے پہ آرام سے یہ بم اسی دن پھوڑ رہے تھے۔ اس نے جب سے تمہارے ہوش میں آنے کا سنا ہے وہ کنفیوز سی ہے، اسے خود سمجھ نہیں آ رہا کہ وہ ایسی صورتحال میں کیا کرے۔ میرا آج ابھی بتانے کا مقصد یہی تھا کہ اچانک بات پتہ چلنے پہ تم جو ری ایکشن دو گے اس سے اچھا ہے میں تمہیں خود بتا دوں۔ جہانگیر کچھ پل خاموشی کے گزارنے کے بعد سنجیدگی سے بولا تو کیف استدعائیہ مسکرانے لگا۔ میں کل اسے لاؤں گا یہاں تم سے ملوانے۔ وہ اطلاع دیتا ہوا اٹھ کھڑا ہوا۔ وہ یہاں ہے؟ کیف نے کچھ توقف کے بعد سنبھل کے پوچھا۔ میرے ساتھ ہی رہ رہی ہے۔ کمینہ۔ کیف ہلکا سا بڑبڑایا جو آصف نے وعدہ سنا جس پہ اس کے لب مسکرا اٹھے۔ میں چلتا ہوں، اپنا خیال رکھنا۔ وہ مسکرا کے کہتا مزید کچھ کہے بنا وہاں سے اٹھ گیا۔ میں چلتا ہوں، اپنا خیال رکھنا۔ وہ مسکرا کے کہتا مزید کچھ کہے بنا وہاں سے اٹھ گیا۔ اس کے جانے کے بعد وہ سر داغ کھینچتا آنکھیں موند لے لیٹ گیا۔ آنکھوں کے پردوں کے پیچھے وہ پل لہرایا جب اس نے پہلی بار حیام کو دیکھا تھا۔ وہ ایک غیر متوقع تصادم تھا جب وہ یونیورسٹی کے گراؤنڈ میں چلتی آ رہی تھی۔
اظہر صاحب نے سنجیدگی سے بتا تو دیا تھا، لیکن اب وہ تھوڑا سا اس کی وجہ سے پریشان بھی تھے۔ محبوب کے دور جانے کا دکھ تو تھا، مگر اس سے بھی زیادہ تکلیف وہ اس کو اپنے بھائی کے نکاح میں دیکھنا تھا۔ وہ شکوہ کرنا چاہتا تھا، مگر کرتا بھی کس سے؟ کسی کا تو قصور تھا ہی نہیں، سب اپنی اپنی جگہ مجبور تھے۔ اسے دائیں جانب گردن موڑ کے دیکھنا چاہا تو اماں بیگم اداسی سے اسی کو تک رہی تھی۔ جانتا تھا کہ وہ اسی کے لیے پریشان ہو رہی تھی۔ ان کے مسلسل دیکھنے پہ وہ ہلکا سا مسکرایا تو وہ نم آنکھوں سے اسے دیکھتی اس کے قریب چلی آئی۔ میرا بہادر بچہ، اللہ پہ یقین کامل رکھو۔ اس کو سینے سے لگاتی وہ تڑپتی مامتا کے محبت لہجے میں سموئے بولی تو وہ آنکھوں سے بہنے کو بےتاب نمی کو پیچھے دھکیلتا اپنی قسمت پہ ہلکا سا ہنس دیا۔ آج جب وہ حیات کو اپنے ساتھ لایا تھا تو حیات کی گھبراہٹ اور ہاتھوں کی کپکپاہٹ اس نے واضح محسوس کی تھی۔ جہانگیر ٹھیک کہہ رہا تھا کہ وہ کنفیوز تھی۔ اس کا نظریں چرانا، سہمے ہوئے لہجے میں ایک دو جملہ کہنا اسے چبھا تھا۔ ابھی وہ دونوں وہاں سے نکلے ہی تھے کہ پیچھے ہی باقی سب بھی پہنچ گئے۔ انہوں نے حیام کو رکنے کا کہا، لیکن جہانگیر صدا کا ڈھیٹ نہ رکا اور نہ اسے رکنے دیا۔ جب حیام گھر میں داخل ہوئی تو اس کا سامنا سب سے پہلے گل سے ہوا، جو شاید دعا کو سلا کے آ رہی تھی۔ اس کا سرخ گلابی اترا ہوا چہرہ دیکھتے گل تذبذب کا شکار ہوتی اس کے قریب آتی تو وہ مشکل سے مسکرائی۔ چہرہ کیوں سرخ ہو رہا ہے تمہارا؟ وہ حیرانگی سے پوچھنے لگی۔ جہانگیر بھی ابھی ساتھ نہیں تھا تو وہ اور الجھی۔ کچھ نہیں، شاید دھوپ کی وجہ سے ہوا ہے۔ اپنے چہرے کو چھوتی وہ خود کو سنبھالتی ہوئی بولی، ورنہ دل تو چاہ رہا تھا کہ ابھی آنسوؤں کی ٹنکی بہا دے۔ دھوپ تو ہے ہی نہیں۔ تیکھی نظروں سے اس سے سوال کرنے لگی کہ اس کا ضبط جواب دینے لگا۔ آنکھوں میں تیزی سے نمی تیرنے لگی کہ وہ ایکسکیوز کرتی جلدی سے روم میں چلی گئی اور دروازہ بند کر لیا۔ اسے کیا ہوا؟ وہ جہانگیر کے کسی کارنامے کا سوچتے تعصب سے نفی میں سر ہلانے لگی۔ قیام کہاں ہے؟ داخلی دروازے سے اندر داخل ہوتے جہانگیر نے گل سے پوچھا، جو ابھی تک وہیں کھڑی تھی۔ جہانگیر ابھی عثمان سے بات کرتا واپس آیا تھا۔ کیا ہوا ہے اسے؟ وہ رو رہی ہے۔ تم نے کچھ کہا؟ تیکھے لہجے میں وہ اس سے استفسار کرنے لگی، جس سے جہانگیر نے ایسے کندھے اچکائے جیسے وہ اس سے بات کر ہی نہیں رہی تھی۔ کچھ کہا ہی تو نہیں تھا، وہ لاپرواہی سے بولا تو وہ ماتھے پہ موجود شکن کو دور کیے آنکھوں کو پھیلاتی اسے دیکھنے لگی۔ کیا مطلب؟ میرا کوئی مطلب نہیں، تم جا کے اپنے بچوں اور بچوں کو دیکھو۔ میں اپنی بیگم کو پتا نہیں بات بات پہ ناراض ہونا کہاں سے سیکھ لیا ہے اس نے۔ اس کو مصنوعی سختی سے کہتا وہ کوٹ کو بازو پہ سولی کی طرح لٹکائے کمرے میں جانے لگا کہ بند دروازہ اس کو چڑھا رہا تھا۔ بیوی کو ناراض کرے تو یہی حال ہوتا ہے۔ گل پیچھے سے ترک کے بولی تو اسے سر جھٹکا۔ لگتا ہے بڑا ایکسپیرینس ہے باہر نکالنے کا، بیچارہ اماد۔ میری ہمدردیاں اس کے ساتھ ہے۔ وہ بھی دو بدون کو جواب دیتا پاس موجود چابی سے دروازہ مزے سے کھولتا، اس پر جتاتی نظر ڈالتا اندر داخل ہوا۔ کمرے میں داخل ہوتے اپنا دوپٹہ بیڈ پہ پھینکتے وہ رونے میں مصروف تھی۔ جب دروازہ کھلنے کی آواز میں وہ چونکتے کھلتے دروازے کو دیکھنے لگی۔ بڑے مزے سے وہ اندر آتا، اپنا کوٹ ہینگ کرتا، اب قدم قدم چلتا اس کے قریب آ رہا تھا۔ جب وہ خود ہی اٹھ کے اس کے روبرو ہوئی۔ آپ نے کیوں نہیں بتایا تھا مجھے کہ وہ جانتا ہے سب؟ آپ کو معلوم ہے میں کتنی پریشان تھی اس سب کو لے کے؟ میرا ذہنی سکون تباہ کیا ہوا تھا آپ نے۔ میں ساری رات یہی سوچتی رہی کہ کہیں وہ آپ سے بدگمان نہ ہو جائے، کہیں رشتوں میں غلط فہمیاں نہ بن جائے، لیکن آپ مجھے واپسی پہ بتا رہے ہیں کہ وہ جانتا ہے سب۔ اس کے سامنے کھڑی ہوتی، آنکھوں میں آنکھیں ڈالتی وہ نم بھرائے لہجے میں بولی۔ رونے کی شدت سے اس کے ہونٹ کپ کپا رہے تھے، آنکھوں میں سرخی چھا رہی تھی اور رخسار مزید گلال ہوئے تھے۔ جو تم سوچ رہی تھی اس سے میں نے منع کیا تھا، لیکن یہ سب سوچنا تمہاری خود کی مرضی تھی جس میں کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ وہ بہت سکون سے بولا تو حیات کو مزید پتنگے لگ گئے، یعنی وہ اب بھی اپنی غلطی نہیں مان رہا تھا۔ میں یہ سب سوچ رہی تھی، آپ نے مجھے مجبور کیا یہ سوچنے پہ۔ وہ اس میں مزید غصے سے تقریباً چیخنے کی خواہش دل میں دباتی ہوئی بولی، میں نے بالکل بھی مجبور نہیں کیا، انفیکٹ میں نے تمہیں ریلیکس کرنا چاہا تھا۔ اس کے غصے سے کہنے پہ وہ بھی سنجیدگی اپناتا ہوا بولا، اور آپ نے ایسا کب کیا؟ وہ غصے سے دانت پیستے ہوئے بولی، میز نہ ہونے کے ساتھ ساتھ یہ جھوٹا بھی ایک نمبر کا تھا، اور ڈھیٹ تو ایک نمبر سے بھی اوپر کا۔ یاد کرو جب میں نے کہا تھا کہ وہ سمجھ جائے گا، ریلیکس رہو۔ وہ کل کی بات یاد دلانے لگا جس پہ حیام اس کو بری طرح سے ڈھونڈنے لگی۔ دیکھو اس سب میں نے تمہیں کیا کہا تھا کہ پریشان نہ ہو، وہ سمجھ جائے گا، تو تمہاری میری بات
तो तुम्हें मेरी बात माननी चाहिए थी ना, लेकिन तुमने अपना छोटा-सा दिमाग लगाया और मज़ीद परेशान होती रही। जबकि तुम्हें चाहिए था कि आराम से उठ के चाय बना के पीती और मुझे भी पिलाती। उसका हाथ थामता अचानक से लबों से लगाता हुआ वो शरारत आँखों में समाये बोला, "तो हयाम का ना चाहते हुए भी दिल किया कि पास पड़ी कोई चीज़ उठा के खुद को मार ले या फिर इसका सर फोड़ दे। तुम्हें सारी बात मुझे बतानी चाहिए थी कि तुम क्या फ़ील कर रही हो, क्या सोच रही हो, लेकिन तुमने ऐसा नहीं किया। जब तुम मुझे खुद कुछ नहीं बता रही थी, तो मुझसे कैसे उम्मीद कर सकती हो कि मैं तुम्हें सब बताऊँ? हुँ?" उसका चेहरा हाथ से थाम के ऊपर करता वो नरमी से पूछने लगा, तो हयाम ने आँखों की नमी को अंदर धकेलते हुए उसको देखा। "मैं कैसे बताती आपको?" मैं झिझक रही थी, नज़रें चुराती वो अपनी वजह बताने लगी, "और मैं तुमसे शर्मा रहा था तभी नहीं बताया।" वो संजीदगी से गैर संजीदा बात करता है, आपको कमर से थामता, थोड़ा करीब कर गया, जिस पे वो गड़बड़ा के घूरने लगी। "कल हम फिर जाएँगे उसके पास, लेकिन तुम इस तरह कमरे से बाहर नहीं जाओगी। हम सब में बैठ के आराम से बातें करोगी, एक फैमिली की तरह।" उसके बिखरे बाल संवारता वो नरमी से समझाने लगा, जिस पे वो महज़ सर हिला गई। "चलो फ्रेश हो जाओ, वरना दी जान से क्लास लगवाओगी मेरी।" मोहब्बत से उसके रुखसार को छूता वो दूर हुआ, तो अपना दुपट्टा उठाती वो फ्रेश होने चली गई। अर्तसाम के ऑफिस से आने में अभी वक्त था, तो वो खाना बनाने से फ्री होती कमरे में गई कि फ्रेश हो सके। अर्तसाम के बाबा अपने किसी दोस्त के पास गए थे। अभी उसने हयाम को कॉल भी करनी थी। हयाम ने उसको भी बताया था कैब के बारे में, तभी वो भी थोड़ा सा परेशान थी हयाम को लेके। अपने बाल बनाती उसने हयाम का नंबर डायल करना चाहा, जब कोई दरवाज़ा खोले अंदर आया। आने वाले को देखते उसके माथे पे शिकन वाज़ा हुई। वो नागवारियत से उसको देखने लगी, जो नज़ाकत से अपने हील्स में मुखरित पाँव से चलती उसके करीब आई। "निकलो यहाँ से।" वो नखोद से सर झटकती हुई बोली तो शर्म ज़ब्त करके रह गई। शराफ़त का लबादा ओढ़े, "यहाँ से चली जाओ, इससे पहले कि मैं कुछ कर बैठूँ।" सनम तहम्मुल से अपने अल्फ़ाज़ अदा करती हुई बोली और उसके जाने का इंतज़ार करती टेबल से चीज़ें सही करने लगी। "तुम क्या मुझे निकालोगी? तुम्हें तो मैं" सनम की बात मुकम्मल होते ही वो गुस्से से उस पे झपटी कि अचानक सनम का हाथ उठा और खामोश फ़िज़ा में एक सुर सा बिखेर गया। थप्पड़ की गूंज और शिद्दत अच्छी खासी थी कि दीपा को अपना कान सुन्न होता दिखाई दिया। चेहरे पे हाथ रखे वो सदमे से सामने खड़ी सनम को देखने लगी, जिसने बगैर किसी लिहाज़ के उसके मुँह पे थप्पड़ मार दिया था। "अपनी हद में रहो। कब से तुम्हें बर्दाश्त कर रही हूँ, लेकिन तुम जाने किस मिट्टी की हो जो इतनी ज़िल्लत के बाद भी मुँह उठा के यहाँ आ जाती हो? किस हक से तुम मुझे यहाँ से जाने का कह रही हो? ओह! ओ बीबी, निकलो यहाँ से, कहीं तुम्हारा ये नक्शा ना बिगाड़ दूँ मैं।" सनम गुस्से से उसके मुँह पे एक थप्पड़ रसीद करती उसको सख्त सुनाने लगी कि हाँ ना, तो सबकी के एहसास से उसका चेहरा सुर्ख हो गया। तुम्हारी कोई इज़्ज़त भी है या नहीं? एक लड़का तुम्हें घास भी नहीं डालता और तुम हो के नदीदों की तरह उसके पीछे पड़ी हो। वैसे कोई तुम तरसी हुई मखलूक हो जो शादीशुदा मर्द के पीछे पड़ी हो। सनम का बस नहीं चल रहा था कि उसको बालों से घसीट के यहाँ से दफ़ा करे। ये थप्पड़ तुम्हें बहुत भारी पड़ने वाला है मिसेस एहतसाम। उसको भूलने वाली नहीं हूँ मैं। देख लूँगी तुम्हें। उँगली उठा के उसे वार्न करती वो तनफन करती वहाँ से निकली, तो सनम ने नफ़रत से सर झटका। कैसी लड़की थी जिसमें ज़रा भी खुददारी नहीं थी, ज़रा-सी भी सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं थी, जो रोज़ यहाँ आ जाती थी बेइज़्ज़त होने। सनम को गुस्से के साथ-साथ उस पे जी भर के अफ़सोस भी हुआ। बहुत बार धमकी दे सुन चुकी हूँ तुम्हारी, हर बार एक ही बात कह के चली जाती है। उसके बाद वो बुरे मूड के साथ बिगड़ती हुई बेड पे बैठ गई। आज एहतसाम आ जाए, मैं खुल के बात करूँगी इनसे। ये लड़की ज़रूर कुछ ना कुछ करके रहेगी। एहतसाम को बताने का सोचती उठी, देखने लगी कि क्या काम करे। दीपा को थप्पड़ वो मारना नहीं चाहती थी, लेकिन जिस तरह उसने उसका बाजू दबोचा था, वो ये करने पे मजबूर हुई थी। सनम को उससे नफ़रत नहीं थी, लेकिन वो ऐसी हरकतें करती थी कि उसको बुरा कहा जाए। वो सबके सामने अपनी इज़्ज़त गँवा रही थी। लड़कों के साथ उठना-बैठना, रात देर-देर तक बाहर उनके साथ घूमना और फिर सुबह को ये दावा करना कि वो एहतसाम को पसंद करती है, वो उसकी मोहब्बत है। सनम की नज़र में ये सब एक ढोंग था, एक ड्रामा, जो ना जाने वो किस लज़्ज़त में आके करना चाह रही थी। अब वो अटल इरादा रखती थी कि उसके वालिद तक ये बातें पहुँचाएँ कि उनकी बेटी बिगड़ चुकी है, लिहाज़ा उस पे कंट्रोल किया जाए। हयाम से मिलने के बाद वो अपना एक तो काम निपटा के वापस गाँव की तरफ रवाना हुआ। गाँव की हदूद में दाखिल होते ही उसने दोस्तों को कॉल कर दी कि वो आ रहा है। हयाम से मिलके उसे सुकून मिला था, जो उसने हयाम के चेहरे पे देखा था वो, वरना उसका इरादा जहांगीर को 4-5 सुनाने का था, अगर उसकी बहन वहाँ खुश ना होती। लेकिन वो वहाँ खुश होने के साथ पुरसुकून भी थी। उसके साथ खाना खाए, वो वापसी के लिए रुखसत हुआ था, क्योंकि अगर वक़्त ज़्यादा हो जाता तो धुंध ने बसेरा कर लेना था, फिर उसका जाना मुश्किल हो जाता। जैसे-जैसे शाम ढलती जा रही थी, वैसे-वैसे सर्दी और धुंध में मज़ीद इज़ाफ़ा होता जा रहा था। दूसरी जानिब वो अफ़ान की कॉल आने के बाद किचन में उसके लिए चाय बना रही थी। पिछली बार की तरह आज भी वो कबर्ड से वो डब्बा निकालने के बाद उसमें से वो पर्चियाँ निकालने लगी जिस पे कुछ लिखा था। डूबते दिल के साथ उसने वो पर्ची पकड़ी और अपनी चाय वाले प्याली में डुबो के निकाली।
پھر اسی طرح اسی پرچی کو دوسرے کپ میں ایک دفعہ ڈبو کے نکالتی پھینکنے لگی۔ اتنی دیر میں عثمان نے پہنچ جانا تھا۔ اپنا کام کرتے وہ ہاتھ جھاڑتی ہوئی پیچھے کی طرف مڑی جب اس کا سانس سینے میں دب سا گیا۔ دل کسی گہری کھائی میں جا گیا، جیسے وہ دھڑکنا بھول گیا ہو۔ یہ آپ کیا کر رہی تھی؟ وہ سرد لہجے میں پوچھتا کپوں کی طرف اشارہ دینے لگا۔ واضح اشارہ تھا کہ عثمان اسے کپ میں وہ پرچی ڈباتے دیکھ چکا تھا۔ آپ آ گئے؟ اس کو نظر انداز کرتے وہ مشکل سے مسکرانے کی صحیح کرتی ہوئی پوچھنے لگی۔ میں نے کچھ پوچھا ہے آپ سے، یہ کیا کر رہی تھی آپ؟ اس کے سوال پہ وہ مزید ماتھے پہ بل لیے پوچھنے لگا اور چلتا ہوا ان کپوں کے قریب آیا۔ ایک کپ اٹھا کے اس نے سونگا اور واپس ٹیبل پہ رکھا۔ خاموشی نہیں، جواب چاہیے مجھے ظوفا عثمان۔ وہ تقریباً اس پہ چیخا، جس سے وہ ڈر کے مارے اچھلی۔ کچھ نہیں عثمان، وہ ہمت کرتی بتانے لگی جب لہجہ پوری طرح لڑکھڑایا اور آنکھوں میں نمی تیرنے لگی۔ آپ کو معلوم ہے کہ آپ کیا کر رہی تھی؟ ایک نظر کپوں کو دیکھتا وہ لہجے میں پوچھنے لگا۔ اس کو چھوڑیں، مجھے یہ بتائیں کہ آپ یہ کیوں کر رہی ہیں؟ ماتھے پہ بل لیے وہ اس سے پوچھنے لگا تو ہمت کرتی اپنی پلکیں اٹھاتی اس کو دیکھنے لگی جو پہلے ہی اسے دیکھ رہا تھا۔ یہ تعویذ ہے، وہ اتنی آہستہ آواز میں بولی کہ شاید اس نے خود بھی سنا ہو، لیکن لبوں کی حرکت وہ وعدہ جان گیا تھا۔ کس لیے؟ اب کی بار کو ضبط کرتا پوچھنے لگا کہ اس کی نسیں واضح ہونے لگی۔ بچے۔ ابھی وہ کچھ اور کہتی جب عثمان نے پوری قوت سے وہ کپ اٹھا کے دیوار پہ دے مارے، جس پہ ظوفا خوف سے چیختی لرز اٹھی۔ کیا بچہ؟ ہاں، کیا سوچ کے یہ حرکت کی آپ نے؟ جواب دیں مجھے، آپ کو پتہ ہے آپ کیا کر رہی ہیں؟ شعور ہے آپ میں یا نہیں؟ بتائیں مجھے۔ وہ سختی سے اس کے سامنے کھڑا ہوتا پوچھنے لگا، جس پہ ظوفا کو رونا آنے لگا۔ اپنے منہ پہ ہاتھ رکھتے وہ خود پہ ضبط کرنے لگی۔ جواب دیں مجھے۔ اب کی بار وہ پہلے سے بھی اونچی آواز میں اس پہ چیخا کہ ظوفا تیز تیز آواز سے رونے لگی، جبکہ پورا بدن اس کا کپ کپانے لگا، لرزنے لگا۔ مایوس کیا ہے آپ نے مجھے، بہت مایوس۔ اس پہ ایک افسوس بھری نظر ڈالتا وہاں سے نکلتا چلا گیا، جبکہ وہ خود اس کے عمل کو سوچتی مزید شرمندگی کی گہرائیوں میں خود کو ڈوبتا محسوس کرنے لگی۔ آج کے لیے گائز اتنا ہی، باقی ہم کل پڑھیں گے۔ مجھے پتا ہے تھوڑی چھوٹی ہے ایپیسوڈ، پر کوئی بات نہیں۔ بائے بائے، اللہ حافظ۔